আমি কয়দিন ধরে ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে আমরা আমি না কত Ay, bakit? Hili ay. পড়াশোনা মানে ফিনিশিং এ ঢুকলি বা ফিনিশিং এর কাম তাহলে আবার তিন দিন আমরা 26 টাকা চাও হবে বছরে 3 মাস लगता है एक किल में रहेगा काला ना घुमा तो साथ का लो है खाए नहीं ना ओ ना इसको अच्छा ये नंबर दे পড়াশোনা মানে ফিনিশিং এ ঢুকলি বা ফিনিশিং এর কাম মাউন্টেন ডিউ ভয়ের মায়ের ছবি गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो